हाय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशा आहे तुम्ही सगळी? सजमता तुम सगळी बरी आहे म्हण. हॅलो एव्हरीवन, कशा आहे सगळी? आणि न्हू आयच्या दिसा आमगेले कित प्लॅन तो आम्ही तुम दाखयताय. ओके, आयज आम्ही सारिता गेले, बाबा गेले हेअर कट कोताय आणि वचय हा न्यू बाबा आणि हेअर कट कोता असं तुमक दाखयताय. ते करपा आलोली कट करपा, मागीर आमी म्हळें चोया गो करया म्हूण घरा कडेन. आमकां हांवचो एक्सपिरियन्स मनीस हा आमकडे. टायमपास हेअर कार्ड बी हें कोताले कित्याक बोटीचे खबर आहा तुमकां बार बीर तेसो कोण नाय. भुरगे मशीन हाडटाय भायरसो घेताय, ऑनलायन बी घेताय आनी मागीर बोटीचे हाडटाय मशिनां आनी केंस मारपा बिजनस स्टार्ट कोताय. सो म्हाका केन्ना टायम मेळटा तेन्ना बिश्तो बारीकसो मुगे धाकलेशें गान थिंग बसतालो आनी मागीर मुगे काम बी जाल म्हणटरी केन्ना म्हाका ऑफ बी आहा तेदो हांव मागीर घेतालो आपयता तांकां कोणाक केंस मारपा जाय ते म्हाका मेसेज बी कोत्ताले वॉट्सॅपाचेर. सो टायम पास आहा तेंगे मागीर हांव हें कोत्तालो, केंस कातोतालो. म्हळ्यार पयशे कांय घेनाहलो हांव, हेर दुसरे भुरगे ते घेताले पयशे घेताले. म्हळ्यार हांव बेश्टो उमेदी कामां काट कोत्ता तेंगेले. सो हांव पयशे कांय घेनाहलो. It's Semo. Go saying hi, no say hi. Hi YouTube family. कैसा है तुम सगली? आप और हा कैसा है तू? ओके, आणि वचय कुकुल रेडी झाला फॉर हेअर कट. बरोबर? No. नो? हय होचय हो आमगेलो कस्टमर आयज दिसाचो. न्हय रे येस म्हणपा न्हय रे जाय, आज आमी कस्टमर तू न्हय रे. येस म्हणपा जाय, येस म्हणपा जाय कुकुलचोय. बरो दिया, बरो काड दिया तुका आज न्हय रे. तो भिता आपणा हड्डो करीत म्हण रे. हय त्याक म्हणटा आमी तूं समज मस्तीपण बी केलो जाल्यार आमी तुका समजो हड्डो कोतले आमी. तेका लागून तो हेअर कट कोनाक म्हणटा हिंगा. पूण आतां वयताय तेगे हेअर कट करपा आनी तुमकांय दाखयताय. ओके, आमी येयले भायर आनी हेंचो पुतू स्केटींग कोतली आनी आतां आमगे सेटअप सगलो रेडी करून दवरला. सिमू हा हेल्प करपा And आनी वचय आमगे बाबा. पूण हेअर कट कोत तोच मिसींग हा. धांवता भिवोन धांवला आनी हेचोय रेडी जाताय. बरे कुकूल रेडी कुकूल आतां बसोन हा तो. असं कुकुल रेडी हेअर कट करून. शो रे बाबा, टर्न एंड शो. Slowly, see. I think slowly. Kukul, Tutu did your haircut. How is it? You liked it? You can't hear. You liked it? yes. आणि यांचं सेमो आपणा स्केट्स घालून रेडी ते बरे. A few moments later. हाय टू फॅमिली एन सात मेट तुमकां आनी तुमकां हांव कितें दाखयता चोय. हांवें सेमो हें ऑर्डर केल्लें टुको किड्साचें आनी बॉडी वॉश ऑर्डर केलें तेका आनी लोशन आनी एक सोप दिसत म्हाका सारको उगड आसना कितें केल्लें तें.
तेच्या पयलीं हांवें तेंगे प्रॉडक्ट यूज केले. एक शॅम्पू हाडलोलो, हेअर ऑयलूय हाडलोली, बरे येताय तेंगे प्रॉडक्ट्स. तेका लागून हे पाटीन लोशन हाडलां ट्राय करपाक. आनी हेच्या पयलीं तेका हांवें काजलूय ऑर्डर केलां. कित्याक तें काजल लावपा सोदिता आनी तें आमगेर लावपा म्हाका बरें दिसना तेका. तेका लागून तें भुरगें गेलें म्हूण हांवें तेका तेंच ऑर्डर केलोलें. आनी लिप बाम. पूण अशें करून बरो तेका लिपस्टिके भाशेन कलर येता. तेका लायक लिपस्टीक बीन लावपाक. तें मुगे लावपा सारकें हें कोत म्हूण हांवें तेका बरो कलर येता म्हूण तो ऑर्डर केला बिटरूटाचें. बरें येता तेका बरो सारको लिपस्टिकू लायला दिसोता. आनी न्हू तेंगे ते टुको किड्सा प्रॉडक्ट न्हू सोदां यूज केलें कांय प्रॉब्लम ना तेंगेलें. ओके बरें येताय ते तुमी बीन चोयाय ट्राय कोराय. आनी आतां हितून कितें आहा तें दाखयता तुमकां. चल ओपन कोरया आतां. हें ऑर्डर केलें तेका हें. हें न्हू लोशन. आनी सेम सोपूय बीन ऑर्डर केलें तेका हांवें. आनी हो शॅम्पू सेम यूज केलो तेका हे पाटीन मातसो व्हडलो हाडला. फर्स्ट ट्राय करपा हांवें तेका धाकटो हाडलो मातसो व्हडलो हाडला. केंस बीन बरें जाताय सारकें सॉफ्ट जाताय हेणे. आनी तेंगे प्रॉडक्टा न्हू कांय कॅमिकल्स बीन कांय आसनाय तेंगेले. बरें येताय. तुमकां लायक जालें जाल्यार न्हू तुमी ऑर्डर कोराय ट्राय करून चोयाय. ओके आनी तुमकां कितें अशें करून डिटेल्स जाय हुंयसून ऑर्डर केलां बीन जाल्यार म्हाका कमेंट कोराय. हांव मागीर सांगोता. आनी न्हू सो हेंय ऑर्डर केलो तेका हें हेअर ऑयल तेका ओके. तितून आहा मिंट, जिंजर, वर्जन कोकोनट, एक्टिवेटेड चार्कोल सगलें आहा तितून. स्ट्रॉंग रूट्स फॉर हेल्दी स्कॅल्प एंड स्ट्रॉंग रूट्स. ओके हेंय बरें येता तेंगेलें. आनी हें तेका काजल तेगेलें. टुको किड्स. आनी हेचे 2 आहाय तेकोडे टिंट. एक बिटरूट टिंट आहा तेकोडे आनी हेचो एक. हो यूज केलो तेणी. बरो येता कलर सारको. आनी हो व्हिडिओ मुगेलो प्रमोशन बीन कांय न्हू ओके. म्हाका तेंगे प्रॉडक्ट लायक जाले तेका लागून म्हाका चोयलें तुमकोडे शेअर कोरपा. तुमी तुमगे भुरग्यां यूज कोराय आनी चोयाय म्हूण. ओके आनी हें सगलें चोयलें न्हू आतां हांव तुमकां मुगेलें नॅक्स्ट पार्सल दाखयता आं. दोनी एकू दिसा येयलें तें. नेक्स्ट म्हणटा तें हें मुगेलें लिटल जॉयजाचें. दाखयता आं. सो हें मुगेलें नेक्स्ट लिटल जॉयज दितून दाखयता आं कितें ऑर्डर केलें तें. हे पाटीन हांवें म्हाकाय केलां. चोय हें न्हू हांवें तेका सिमू हाडे कॅल्शियम गामीज. ते काडटे हांव. आतां सपोज एक म्हयन्या कॅल्शियम गामीज घायल जाल्यार नेक्स्ट मंथ तेका मल्टीविटामीन हाडटा. बोरत्यो. ओके आनी तेका हांवें हाडा. चोय हें चॉकलेट हेझलनट हें तो पावडर तो. दुदां घालून दिता तेका तो हांव. बरें सगलें आहा तितून कॅल्शियम, विटामीन सी, विटामीन ए. सो हें हाडलें तेका नेक्स्ट. हो फ्लेवर लायक जाता तेका. लास्ट टायम हांवें तेका चॉकलेट हाडलो तेका सांगता बरो लागना हूंय. तेका लागून तेका हे पाटीन हो हाडला. चॉकलेट हेझलनट. आनी हांवें हें हाडलां म्हाका गामीज हाडले. मातशें म्हाका हेअर फॉल आहा तेका लागून स्टॉप जायना. तेका लागून हें हाडलें हें ट्राय करपाक. आनी तितून न्हू म्हाका येयला वचो एक फ्री गिफ्ट एवरी टायम येता. ब्रेन जीम म्हूण एवरी टायम एक एक बूक येता. बरें आसोता तेजें कलरींग आसोता आनी कितें कितें आसोता. सो क्रॉसवर्ड आहा. चोय आहा. बरें आहा हें. सेमू बरें एन्जॉय कोता हें टायमपास जाता तेगेलो बरें. आनी न्हू हितून न्हू कॅल्शियम गामीज आहाय न्हू तितून 2 फ्लेवर येता. हो हांवें तेका हाडला मँगो फ्लेवर आनी आनीकूय एक येता तेंगेलो पूण हांव चडसो मँगो हाडटा तेका. तेका मँगो लायक जाता म्हूण. आनी न्हू हेंगेले प्रॉडक्ट बरें येताय. तेका न्हू सेमू न्हू धाकटें आसतना सावन अशें करून ग्रोईंग पेन स्टार्ट जालोली. आनी ते ग्रोईंग पेन खबर आसतोली कोणा खबर आसपाना. सो ती राती कोडे जाता चडशी अशें करून न्हिदोलें न्हू आफ्टर 1
2 आजान बीन स्टार्ट जाता आनी ते आख्खे रातभर तेका ते दुखताय पांये बीन. सो हांव तेका हें कॅल्शियम घाता आनी मल्टीविटामीन घाता आतां तें बोरें आहा. आनी हो पावडरूय बीन तेका घाता. हें घालीतसून तें अशें कोन्न बोरें आहा तेगे ती ग्रोईंग पेनूय बीन स्टॉप जाली कित्याक तेका खबर आसा तुमकां तेका अशें कोन्न कांय मेडिसीन बीन कांय आसना ग्रोईंग पेना. आनी ते इतू दुखताय न्हू तेंको तें बेर कोरपा जायनाय. तें बोसोन न्हू आख्खे रातभर ओटा. एवरी टायम तेका हॉट वॉटर बॅग कोन्न कोन्न लावपा पडटा. इतू तेका दुखताय. सो हें घालन तें आतां बोरें आहा. तुमक जाय जाल्यार तुमीय ट्राय कोराय तेंगे बरें येताय ते प्रोडक्ट. कांय आसना तितून. शुगर बीन कांय ना तितून. ओके. आनी हें हांव तुमकां मागीर केन्ना सांगतोलें. हांव ट्राय कोता फर्स्ट आनी हेअर फॉल स्टॉप जात जाल्यार तुमकांय बीन सांगतोलें. आनीकूय 2 भाशेन येत तेंगेले. हें हांवें हेअर फॉला लागोन हाडलां. आनी तेंगे कॅल्शियमाचेय गामीज आसताय आनी एक आहा तेंगेले 3 भाशेन कितें येताय ते फॉर मॉम्स. हांवें फर्स्ट टायम हें केलां. चोयतोलें कितकोन येतो प्रोडक्ट आनी मागीर तुमकांय सांगोता. आनी हो प्रोडक्ट न्हू 100% न्हू तेंगेलो वेगन प्रोडक्ट तो. आनी तितून आर्टिफिशियल कलर्स बीन कांय ना ग्लुटेन फ्री तो. ओके. ट्राय कोराय तुमी. आनी तुमकां कितें विचारपा जाय न्हू रिलेटेड टू दीस प्रोडक्ट तुमी म्हाका कमेंट कोराय. हांव मागीर सांगतोलें. ओके. आनी कांय प्रमोशन कांय कोन्ना. हांव तें सेमू कितें दिता तें तुमकां कडेन शेअर कोता. ओके. चल आतां हांव तुमकां मागीर मेळटा. ओके. बाय बाय.